जय महाप्रभु। जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 3। पश्चेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। एबे एही तृतीय श्लोक रे दुर्योधन द्रोणाचार्य पाखक जाई कहउचंती, हे आचार्य, हे द्रोण, हे गुरु द्रोणाचार्य, बहु वर्ष पूर्वर आपण करिथिबा गोटे भूलर आमे समस्ते आज प्रायश्चित करिबु। जदि आपणकर मने नाही मु आपणको मने पकई दउची। हे गुरु, हे आचार्य, हे द्रोण, हे गुरु द्रोणाचार्य, जेतेबेले आपण भगवान परशुराम ठारू अस्त्र शस्त्र विद्या शिक्षा करुथिले, आपणक सहित राजा द्रुपद मध्य सेठारे अस्त्र और शस्त्र विद्या शिक्षा करुथिले। सेतेबेले से आपणको कथा देइथिले जे हे द्रोण, आजि ठारू मु तुमको मोर बंधु बोली स्वीकार करुछि। जेहेतु विद्यालय रे पिलामानक भितरे बंधुत्व सृष्टि हेइथाय, ताहाकु ये जीवन तमाम निभेइबा पई संकल्पबद्ध हेइथिले। सेतेबेले द्रोण मध्य कहिथिले जे हे द्रुपद, मु जने ब्राह्मण पिला, तमे राज परिवार रे जन्म होइछ, बड़ हेले तमे राजा हब, सेतेबेले तमर मान सम्मान आसी जीवो। वर्तमान मु ब्राह्मण अछि, सेतेबेले मु ब्राह्मण रहिबी, मो पाखरे सेते धन धान्य नथिबो, सेते सम्मान नथिबो। जदि मु तम पाखु जाए, तमें कौन मते सही हिसाब रे देखिबो, निज बंधु हिसाब रे देखिबो, तमर मान सम्मान किछि हानि हबनी। तो सेतेबेले द्रुपद कहिथिले, जदि मु तुमको बंधु बोली एबे कहूची आ संकल्पबद्ध मध्य, तेणुकरी जीवन थिबा पर्यंत मु तुमको बंधु बोली ही कहिबी। समय बीतीबारे लागिला। एथि मध्यरे द्रुपद मध्य राजा ही सारिथिले, आ एपटे द्रोणाचार्य मध्य विवाह करि सारिथिले। तांकर गोटे पुत्र संतान थिला, जार नाम थिला अश्वत्थामा। किंतु जेहेतु गुरु द्रोणाचार्य जने ब्राह्मण थिले, सी पैसा पाई निजकु बिकिबाकू चाहू नथिले, काहाकू युद्ध विद्या शिखेबाकू चाहू नथिले। जेतेबेले सी देखिले जे अश्वत्थामांक मां कृपी अटारे पानी मिसेई क्षीर बनईकी अश्वत्थामा को पियाउथिले, सेतेबेले गोटे पितार हृदय थरी उठिथिला। काहेकि ना गोटे दरिद्र ब्राह्मण पाखरे निज छुआ को खुएबा पई मध्य किछि नथिला। सेतेबेले से द्रुपदर द्वारस्थ होइथिले। राजसभा को जीवा पई गुरु द्रोणाचार्य को संकोच बोध होइथिला, काहेकि ना सेतेबेले को द्रुपद जने महान राजा हे सारिथिले। किंतु तथापि निज छुआ को कोଳରେ धरी चाली चाली सी राजा द्रुपद पाखक जाइथिले। द्रुपद सेठारे तांकु चिन्हिबा तो दूरर कथा, से तांकु मना कर देइथिले, तमे किए, मु तुमको जानिनी। एमिति कि सी द्रोण को बसिबा पई मध्य जगह देइ नथिले। द्रोण सही परि भाबरे अश्वत्थामा को हातरे धरी तांको सामनारे गोटे गाई पई, केवल गोटे गाई पई भिक्षा मागिथिले, जे गोटे गाई दे दियो, बंधु हिसाब रे मु मागिया पे आछि। से गाई पाई गले मो छुआटा बंची जीवो, अश्वत्थामा बंची जीवो। मो पाखरे मो छुआ को क्षीर पेया पे पैसा नहीं। से सभारे थिबा समस्त परिषदगण चाहि रहिथिले द्रुपदंक चेहरा को, हेले द्रुपद सीधा सीधा मना कर देइथिले, तमे किए मु चिन्हिनी, मु तुमको गाई देई परिबिनी। एही समय रे द्रोणाचार्य कांदी कांदी सेठू फेरी थिले। आउ द्रोणंक भितरे प्रतिशोधर निया सेबेठारू जड़ी उठिथिला। से बाध्य हेई निजकू हस्तिनापुर को बिक्री करिथिले एवं गोटे शिक्षक, गोटे आचार्य हिसाब रे हस्तिनापुरर दुर्योधन जेते कौरव थिले समस्तंकु आ पांडवंकु अस्त्र शस्त्रर विद्या शिक्षा कराइथिले। जेतेबेले गुरु दक्षिणा दबार समय आसीथिला,
ସେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ମୋତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଦ୍ରୁପଦକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ସେଇଆ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରି ଦ୍ରୁପଦକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଆଉ ଦ୍ରୋଣ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ରୁପଦ ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର ଦ୍ରୋଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବ, ଦ୍ରୋଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋଣକୁ ହରାଇବ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ସେ ଏକ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ଯଜ୍ଞରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ରୋଣ ଜଣେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ ନ କରି ପାଣ୍ଡବ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ କରିନଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ନିଜର ଏହି ନୂତନ ଶିଷ୍ୟ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ଯୁଦ୍ଧର ସବୁ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତା'ର ପରିଣାମ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ତା'ର ଦଣ୍ଡ ଆଜି ଆମକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଏ ସୈନ୍ୟସଜ୍ଜା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଭ୍ୟୁ ରଚନା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ହିଁ ଅଛି। ଏହି କୁଶଳ ଭ୍ୟୁ ରଚନା ପଛରେ ତା'ର ହିଁ ହାତ। ଏବଂ ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେନାନାୟକ ତଥା ସେନାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତା'ର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆଜି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେପରି ସେ ସ୍ନେହ, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆଣନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ ଯେ ପରାଜିତ ହେବା, ଆମେ ଯେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।